takuk tei bukhuk jotono lamsugo ani YouTube channel cooking channel o hingke tini ani recipe hingkhai guriama mairungni awat pongnai bono ang rukya kutung bai no bono songnai hingke bono ang hosa chomui tonka bono hopong chomui fungai se bono ang swnamo hingke obo motamuti obo norom kha mairom hingke bono ang o jaga o ang kobo add khainai green peas mane motor add khainai hingke motor no ang faso khubui najagriya hingke tabo oro khubui ang bono suwui rinai hingke motor khubui suwui ang teibo aro kwbangma add khainai hingke faso ang motor no swkang rigranai o jaga o mairong suma subaikha hingke o saka o ang green peas no add khairinai motor no hingke tabo motor simi riyang o jaga o kaju badam bo kisa add khairinai hingke kaju badam no ang asta riya 2 tukra khai rikha bono hingke bano rok pikok fano riui mano obo hairio ang hingke oro ang kaju badam add khaikha motor rikha hingke taibo o jaga o add khai di ang kahai chingni riya o jaga o muchungkhe rogui nadi kurani bai ang khe rogya bono bukur kari khibiui patla khe raui nakha chikon chikon khai bono naringra no rogui bo riui mano hingke o jaga o ang kobo rinai khurui rinai obo hai hingkhai o naringra ribai mani pore tei kaisa rinai ang gajor rinai gajor no bo chikon khe raui nakha norok muchungkhe kurani bai gajor rokjaknai bai rogui riui mano ang khe raui rikha hingkhe tabo o jaga o thok kisisa add khainai norok thok kuphur tongkha thok kuphur ridi hingkhe som kisisa add khainanai hingke obono kaham khe som rok riui akui ang bono sabuli nanai tabo bono kaham khe mix khainanai jate o jaga o som rok green motor rok tei gajor rok kaham khe sabuljaknai jaat mairum bai baksa aboni bagui kaham khe ang bono mix khai nanai bono sabuli nanai jate badam rok joto mix wngnai jaat yakha kwrwngsa tongya jaat aboni bagui kaham khe mix khai nakha norok muchungkhe oro taibo riui mano sobji ghee rok tamo riui mano ang khe tei riliya hingkhe obo wngkha hingke bono ang bangtogo pongnai hingkhe bono ang mairum no haso riui nakha faso ang bangtok thok kisa fuli nakha abo ang sana pokha tar pore se o jaga o ang mairum no add khai rikha hingkhe joto oro jaga o ang ribainai norok obo pongna khe tui kisa kwbang rwui tui jate o jaga o tolani debini tui jate bini kaslani oko bangtokni kutung jate nangjaknai jaat tui kisa kwbang khai ridi hingkhe obo wngbaikha hingkhe bono ang tabo bok sanai hingkhe ang bego tui naibaikha tui kisa kwbang khai nakha jate bini khikrogo tui nangsanai jaat khe tui rina nango hingkhe mairum ragui thangnai hingkhe bono ang blai rikha thalik blai rikha thalik blai bai bono ang kholopnai hingkhe kholobui saka kaisa hirik mandui nango hingkhe chini ki kholopjaknai system rok kwrwini bagui ang moso dengma guria no saka hilikbai sini rwkha hingkhe o jaga o bono rok ata bai kitingui riui mano jate bini nokbar thangya jaat ang khe rikichi gamcha kaisa chiri nakha chiri naui o jaga o no ang khawui nakha norok muchungkhe ata sapigui ata fano ata bai fano bono khogui mano o bwlam no ang khe bobo khaikha ree bai khaikha jate obo bhap thangya jaat hingkhe bono ang high flame o ree tonkha hor no hingkhe bo ang 2 ghonta jora bono ang muphunai paso ghonta kaisa ree muphunmani asuk wngya ang naimani hingkhe ang bono thailik blai no ang saka riya karui bisingo dawui saka som kisa ruinai bono ang tamo khuntai kholobui nanai kholobui tai ghonta kaisa ang bono songnai bono wngnai tai ghonta kaisa moton tonnai bono ang tui kutu rwui hingkhe obo kholobui tonnai ang hingkhe tabuk nai nainai bahai bo wngkha hingkhe bono ang tabuk kari nainai thalik blai no ree nainai hingkhe motamuti wngkha obo chai mankha obo kutung kutung chana nango phiya kwchang khe thanda oi kisa ragui thango hingkhe obo wngkha bono tungtabo chalainai bo.
Hingke ang bai chanai ba kormo soteng kaimani hingke abo bai chanai ang hingke bahai bo wngkha ani tini ni recipe norok chajakhe try khai chai naidi tai please subscribe khai di.